स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति सबु बेले मो विरुद्ध एते थर कही संध्या 7टा पूर्व पूजा कर्म सारी दवा गोटाए मुक्त भी छाड़ू आग माइकिना एमती पूजा पाठ करा बोली तंटी चिपी मारिदेले नंदलाला नंदलाला ए नंदलाला मो नंदलाला तुंडरे हरि हरि बेकरे तुलसी माला कबरू मथुरा चले मोरी लीला जी मते विरोध कला करी देवी तार ठिया पाला टेंगना डे दडकटटे आज्ञा पिताश्री नंदलाला पिताश्री बेल बुड़ी आसी राति 9टा है सबू अरेंजमेंट सरी जाए पिताश्री पिताश्री आज रॉयल चैलेंज क्लासिक माताश्री की कहली माते फ्रिज रे देसी चिकेन टिके अच्छी पोहड़ा माछ टिके अच्छी फ्राए कर हमानी एतिक माता रखिके पंचम मारिदेव बाप पुओं खाइबारे कंटा साजिला आइलु आज तो तंटी चिपी दे कौन है कहीं डाकिल कहना टिके कौन पे तो डाकिली मोर हल करू बोल डाकिली अरे तम माँ पुओं केते थर कही जेते ठाकुर को डाकुच डाक से मोर किसी आपत्ति ना आम बाप पुओं पेट मारिबनी कही दौचे अरे जा जा माछ चिकेन फ्राए कर नहीं आसबू आज देहटा जमा भल लगुन मत आस्कतिया लगुच आलो जाऊनु देख आज भागवत गोष्ठी का जन्मदिन इंदु पूर्णिमा मदमस्त नखिले कौन चलबनी माधवी देखी चाह कथबार्ता कह तुम कौन पिताश्री या कहूच तुम के साहस माताश्री जाओ जाओ माताश्री आस पिताश्री टे सुरपान ना आत्मा को तृप्ति मिलबनी चुप कर जाओ मत आज भागवत को जन्मदिन प्रसाद भाई बास माधवी माते माते पिताश्री जमा कष्ट दिए नहीं मुझे कहूँ माते मुझे पिताश्री को बुझाई देवी जाओ चुप कर जातु मते रागंतुनि मते माधवी 5 वर्ष पर्यंत पुत्र को करिवो लाओ 15 वर्ष जाए करिवो शासन 16 वर्ष
ବର୍ଷ ଅନ୍ତେ ହରିପୁତ୍ର ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିଗଣ। ତଥାଜ୍ଞ ପିତାଶ୍ରୀ ପିତାଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଲାଲ ଭାଗବତ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା? ସଂସାରେ ଥିବୁ ଯେତେ ଦିନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଖୋଜିବୁ କାମିନୀ କାନନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିକି ଖାଇବୁ ପାପ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ତେବେ ସରିବ ପାପ ଧନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ପରଦନରେ ଦବୁ ମନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମୋ ହରି ବୋଲ। ବେକେ ତୁଳସୀ ମାଳା ପକେଇ ମଦ ମଣିଷ ଖାଉଛ। ମୁଁ ସୁନା ପୁଅଟା ପରା, ମଦ ମଣିଷ ଖାଆନି କାନ୍ଦେ ଧର୍ମ ରହିବ। ଧର୍ମ ବାଣୀ କହନା, ମୁଁ ଧର୍ମ କରୁଛି। କି ଧର୍ମ କରୁଛ? କି ଧର୍ମ କରୁଛ? କରିବା ମାନେ ତଣ୍ଟି ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଦାୟ କରୁଛ। କପା ବୁଆ ମଦ ବୁଡ଼ି ପାଣି ବୁଡ଼ି ରହୁଛ। ତମେ ଟିକେ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା। ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ ମା ପୁଅ ଦିଟା କାହା ପଇସା ହାଉସ କରୁଛ? ଦାବି କଟ ଲୁଗ ବିକୁଛ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ପୁରୀ ଡାଲି ପରି ଡାଲି ନହେଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଭାତ ଗଳୁନି। ଆରେ ତୁ ପୁଣି ମତେ ଧର୍ମର କଥା କହିବୁ? ମୋ ରଙ୍ଗ ଛଡ଼େଇ ଦେବି ର ମାଇକିନା। ଗୋଟେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ଏ ଘରେ ଆଇଁଷ ହେଇପାରିବନି, ମାନେ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇଯାଉ। ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଆଜି। ପିତାଶ୍ରୀ ତତେ ଜିଅନ୍ତା। ପିତାଶ୍ରୀ ପିତାଶ୍ରୀ ନାରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ତମେ ତରିବ ଭବ ଜଳେ। ନିରାମିଷ ଚାଖଣରେ ଆଜି ଚଳେଇଦବା। ମାତାଶ୍ରୀ ଛାଡ଼ିଦ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ନା। ଆଉ ଚାଖୁଣା ଟିକେ ଆଣିଛୁ? ହଁ ଆଣିଛି। ସଲ୍ଟି କାଜୁ ବୁଟ ଦେଶୀ ବାଦାମ ଟିକେ ଆଉ ମକା ଟିକେ ଆଣିପାରିଲୁ? ଏ ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମକା ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୁତ ନନ୍ଦ ଲାଲା ଆସିଲା ବେଳେ ସୁଭାଷ ଦୋକାନରୁ ରସୁଣ କଟା ମେଳେ ଆଣିଛି ନା। গোবিন্দ গোবিন্দ পদু গড়ুচি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হেরে তরিলে ব্রজ নারী সে ব্রজ নারীঙ্গ বয়রে মনম থাউ নিরন্তরে মনম নিরন্তরে থাউ কৃষ্ণ বলি জীব যাও। বাবু প্রসাদ নেই আসলে পুরোহিতে মদ সহিত মহাপ্রসাদ খাইলে ঘোর পাপ লাগিব পুরোহিতে, তুমি একটু চালি যাও। ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ହେଉଛି ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ହିନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମଦ ମାଂସ ପିଇବା ପାପ। ପୁରୋହିତ, ପାପ କେମିତିକା ଜିନିଷ ଦେଖିଛୁ ନା ଜାଣିଛୁ? ବେ ଏଠି ଥାଇ ଆତ୍ମାକୁ ବଧା ଦବା ମହାପାପ। ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇଆ କର। ଆମେ କରୁ ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲା ସୁରାପାନ କରିବାକୁ, ଆମେ ସୁରାପାନ କଲୁ। পুরোহিতে হ্যাঁ আরে যাও পয়সা নিও, তা সহিত গোটে কোয়ার্টর পয়সা যাচ্ছি নেই, চুপচাপ চালি যাও। ଏ ଦାମୋଦର ପୁରୋହିତ କେବେ ପଇସା ପାଇ ଭଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ପୂଜା କରେ ନା। ଆଉ ଏ ତ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ପୂଜା କରେ ନିଜର ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନାଇଁ ମ ଯଜମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇଁ, ଆଉ ନିଜ ଯଜମାନଙ୍କର ପିତୃ ପୁରୁଷର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ। পুরোহিত অস্থি গঙ্গারে বিসর্জন করে গয়ারে পিণ্ড দান দেলে পিতৃপুরুষ উদ্ধার পাই যাবে। না,
ତୁମ ଭଳି ପାପୀଙ୍କ ହାତରୁ ପିତୃପୁରୁଷ କେବେ ବି ପିଣ୍ଡ ପାଇବେନି। କଥା କହୁଛ ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ଭାଗବତ ସେଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1000 ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି। এইটা কোন পুণ্য নয় ନା ତୁମର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ଏଭଳି ପାପୀ ଏଭଳି ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେନି। যে ভাগবত কথাবার্তা বন্ধ করে কইদଉଛି। ଏ ପୁରୋହିତ ରସର ବସର ମୋ କଥା ବନ୍ଦ କର କହୁଛି। ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ। ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସୁକଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହିଲେ ନ ସରେ। সে ভাগবত কথাটা বন্ধ কর। চুপচাপ দক্ষিণারে এসো পড়া। ଶୁଣ କେଶବ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ, ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଅବମାନନା କରୁଛ। ତୁମ ଭଳି ପାପୀ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ରହିବାର ପାପ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ମୁଁ ତମର ମୁଖଟା ଖୋଲିଦେବି। ତୁମ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ କଣ ଅଭିଶାପ ଲାଗିବ, ଅଭିଶାପ। ମୋ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ, ମୋ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମୋ ପାଇଁ 4 ଧାମର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦଉ, ତୋ ଶେଷ ଗଣ୍ଠି ବଜାଇ ଦେବିବେ। ତୁଣ୍ଡରେ ହରି ହରି, ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳା, ଗୋବର ମଧୁର ଚାଲେ ମୋରି ଲୀଳା। ଯିଏ ମତେ ବିରୋଧ କଲା କରିଦେବି ତାର ଠିଆ। ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ ଯେତେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ବଇରି ତାଙ୍କ ପେଟେ ଭୁଷିବି ବୁଛୁରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବନ୍ଦ କର ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ। କଦାପି କୁଳ ଭିତରେ ମାରିଦେଇ ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ହଉଛ। ঘন্টা সেটু বসিগলে গোটে পুরাইত মরিগলা। কোন কূল পুরোহিত কূল বুড়িগলা। আরে টঙ্কা দেলে কেতে কূল পুরোহিত আসিবে। আত্মবণিমা ক্ষীণস্থায়ী বাপা, যার জ্বলন্ত উদাহরণ মহামানী দুর্যোধন, গর্বী রাবণ, অধর্মর বিনাশ সুনিশ্চিত। এ নন্দলালা
ए सोला केम्पा मो छुआ नुह ए पिताश्री केम्पा को काम करू सकाल सकाल उठला कंसे पखाला गेफिदेला अरे सोला केम्पुली केम्पा सकाल संध्या पर्यंत तो पछरे केते टका खर्च होता हिसाब रखिछु हाँ हाँ हिसाब रखी आ हिसाब रखी बुझी पापे अर्जित जेते धन से नुहे सुखे प्रयोजन ए केम्पा ए घरे गोटे गोटे पाप कहले सरीबनी घर जन्म हवा गोटे अभिशाप ए से अभिशाप कथा पाटी रे धरना पुओ पुओ हिसाब रे रह आउ कौन करिवो मारिदेव मारी दियो तम भली बापर पुओ बाबुल मो बुल ए ओ बे मुह जवाब दो माड़ खाइबो पुणी केशव बड़ पंडा मुह में जवाब दो हां पिताश्री को मुह पर जवाब दबू एते साहस तो पिताश्री को मुह पर जवाब दबू चास खेली तो मुंड खराब हो गलन से मुंडिया पर बची गल चास खेली तू लुट्टू खेलिबू हट मुंडा लगै गोटे चल भाग मुंडा लगै गोटे चल भाग पिताश्री को मुह पर जवाब दबो एते साहस मुंडा खराब हो गलन पिताश्री को माता से सब कथा कहि एते साहस सब देखो लोग को जवाब दबो अरे काहे कि मो पुओ के इतने मारुछ कोन से करछि बोलो मोरी आखि आगे बापा भाई ए मोहन भाई मो आगे से मो बापा भाई ओना माथे दिके चीनी पकेइछि माताश्री तो मुंह केम्पा मुंह पर जवाब देगा कहि दउछि नहले मो मुंड को जदि पिता चढ़िला एटा गंडी रो मुंडटा अलगा करि देबी धर्म सहीबनी तत बकले भीतर को जा कहूची देखो मु तुमने कथा दउची तुम लास्ट ने की पड़ी दियो मोर किछि का कहबनी किछि कहबनी मो कथा टी सुन चुप रही जा अरे नंदलाला अरे आदि पर्यंत जानिथिली ए सारी माइकी नाटा मोर नुह मु भी से बुझिली हेले आदि जहा जानुचे मो स्त्रीटा गोटा पड़े मोर हाँ बा ए नंदलाला पिताश्री यार यार सब उठा नहीं समुद्र पकई दो अति समुद्र पड़ी गले मुख्य पाई पिताश्री नंदलालार भागवत कहिला हरि भक्त जेते ताती गोविंद से माने नरके जाती हे गोविंद हरि कुतुंड रे न धर हे गोविंद 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 पदु गालुची मकरंद आई बोला तो कष्ट देखी मु सही पारुनी ना मोर मरी जीवा को इच्छा होती ए बापा पे किछि नुह रे नाई लो बहु मु सब कथा पुलिस रे कहि देबी अरे केते जण पुलिस केते कहबो ए बापा पुओ कथा कहले भी सरी बनी भागवत को से मदना कहि मद माछ पियंती ए मोल भी सचंकर हाथ बसे और तू जानिଛୁ ए बापा पुओ मदरे से बुड़ी रुहंती ए मने कथा कहले भी सरी बनी एमिति पापी मनिष फांसी पाइबा नियत करता अरे फांसी कुंट भी जरूची ए बापर घर में मो अविश्वास हो जाउछि लो ए कला तो ती कौन से बने मारी देबे
ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ବହୁତ ଭଲ। ତାହେଲେ ମତେ ମାରିଦେ, ମୋ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏ ବାପା ପୁଅ କଥା କହିଲେ ତୁ ଆସୁଛୁ ହେଇଯିବୁ। ମଦ ମାସରେ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି, କରିଆ ମାନେ ଦଣ୍ଡିଥିବି ସୁଧ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭଳି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କାନ୍ଦଣା କହିଲେ ବି ସରିବନି। ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ମହାଭାରତ, ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଗଳ୍ପଠାରୁ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆରେ ତୁ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ। ଆଉ ତୁ এই বিষ ভিতরে মো টিকে অমৃত, এই ডটা খরা ভিতরে তু পরা মো টিকে ছাই। ପାପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ମହାପାପ। ଏମିତିକା ମହାପାପ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ନିଜ ଆଖିକୁ ଫୁଟାଇବା ବୋଲି ମତେ ମାରିଦେ, ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜାଣିଛୁ ଏ ବାପା ପୁଅ କଥା এই ମହଲରେ ଝିଅ ମାନ କାନ୍ଦାଳ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରେନି। ଏ ଘରେ 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ କିଛି ମୋର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନାଇଲ ବୋଉ, ତୁ ପରା କହିଛୁ ସକାଳ ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ନାଇଲ ବୋଉ, ଏମାନେ ନାରାୟଣ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। এই ଦାଦା ଆମେ ସବୁ ସହିଯିବା, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ସହିପାରିବାନି এই ଭାଗବତ ବସେଇକୁ ନଈରେ ବସେଇ ଦେଇ ଆମ ବିଷ ବିକି ପରି। ନାଇଲ ବୋଉ, ତୁ ପରା ମୋ ପାଇଁ ସକଳ, ତୋ ପାଦ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ଉପଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତା ଭାଗବତ। ମୁଁ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚୁପ୍ ରହିବି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁ ମତେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ କହିବୁ। ସେଇଦିନ ତୁ ପାଟି ଖୋଲିବୁ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମୋ ପାଟି ଟିକେ ପାଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ ତୁ କହିବୁ କୁଷ୍ଠ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ।